أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, watukufu ikawo nganyina mahaba ya Uislamu nyujibi wa nemirongo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyonsi pia ngani mreyoni ze salamu za Uislamu nkado ya vili dwezi mfuatse na nga mrepete haukana ye salamu yinu amani na khairi na baraka ikawo mtume sallallahu alayhi wasallam harambi ya ukana afshu salam na mdore yana ze salamu afshu salam na mdore yana ze salamu wa at'imu ta'ama mdo saidia wanru welamba hindru aina mrujo shinda ya saidie ewasaya ya mremba hindru yale wasallu billaili wanasu niyam mdo swalie masihu wanru uvo walala wakati wanadamu walala wewe ulona imani ujuhe mbabi masihu swali mbabi wonese diferensia haho na wola utsina imani na takuwa tadkhulul jannata bisalam. Ikamfanya zenrongo hizo mtume harambi ya ukana ngamjunji ya mbeboni ha amani. Subhanallah. Ndongo ndaro basi harambi ya ikamshindi mzifanya ngamjunji ya mbeboni ha salama na amani. Ya mwando afshu salam na mdore yana ze salam. Ikawono mwananyu hutumambia bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, hai, hai. Kabatiza hai na hai. Tendure salam. Kangoje komtina bonjour umtini, kangoje komtina bonsoir umtini, kangoje komtina hai hai, kangoje kwede ujosha tende premiere chose umre salamu. Hauka salamu inu amani umtashiao Mwenyezi Mungu ya mninke amani na baraka na rehma vaheja urajezize zila amani ba aizo mtume sallallahu alayhi wasallama harambi ya ukana zendongondaru izo kamshindi mzizi ngara mzifanya ngamjunji ya mbeboni ha amani ngamjunji ya mbeboni ha usalama na khairi na baraka ngamzirepete ilirjonjio harimwa yetemu ya hatu ya leo yani afshu salam na mdore yana ze salam wana mwananyuho umre ye salamu timpaka ngomwanzo au kutumwanza muislamu haina mrujumu na muislamu mre salamu muislamu wananyuho mre salamu afshu salam na mreze salamu wa at'imu ta'ama na mlise shahula kango toshinda usaidie mwananyuho mbahindru yale utimbaghili utimdhulumu mwananyuho bumkana baraka umlise mbahindru yale aizo iyonde maana ikawo tikautende ni mreye ni ze salamu za Uislamu nkado ya vili tena deuxième fois troisième fois ili rjonjia ugharimwa yetemu ya hatu ya leo ikawo ngabandu wenji walindawo yetemu ya iblisa shetani ya kahanza yaje ya wemtume haina mndungu lindo yesuje hiyo sha karna ujuwari timize suje hiyo raha rejatimizi ya jana haukana ya jana riwahi rele zambavi enamna mwanadamu ikasa ngufungu la duniani lewo yinu ngebidio riwone deuxième partie ya hetemu ya jana ikarsa riwono ngerejerenjie ze habari za makri ya shetani yanzao yangamize mtume sallallahu alayhi wasallam ya wetemu ya hatu ya leo eshele mratu yosabufu ele unga hadisi yondi etemu ya hatu ya leo orto hadisi emru hisandro je emru hisanai je bonne fin et mauvaise fin ezi kutsongeza mruha hisandro ndazibi bofundi ilirifanye rihisandro ezi kutsongeza mruha hisanai endazibi ilirizitawe ritijo hisanai emru hisondro yeuhunda ndongo hindini eujuaje ezi alama ndazibi mru hisondro yeuhunda ndongo hindini emru hisonai bofundi eukaje eze alama emru juaje ili rewombe Mungu rihisendro aizo iyo de mahadisi ya hatu ikaunga mjoko sukwa leo riretare yabo karna urenga lera mbili za kamili wala karna wasuli lera na dakika mengomine yabongo jokabo lazima rizie harimwa lera 1 d'eta au 1h30 iundiheze ndongozi hisa esheleye ye magharibi bangabo wakuswali na kabula aizo yababasa nti jumlatizani wakati ngarito wawe fatiha yaola mrikao remtole ye fatiha jana ya paralize ikao yarambia ikaunge na yemwade yarambia ngujihundro homjini rene ndiho yemndu yarambia shaye mwade waha hewo uya paralize ngujihundro pari yani emwade
ulio ya paralize katireni shange pari sha ya repara ya rambia rimtole fatiha yake mwade wa hake ngujihundo ren aizo de mana kanzani mjulizeni sheleba ya rejuliza ulona ya mwade ngujihundo ren sha ya mwade wa hake ya paralize ngujihundo pari aizo ngari mtole we fatiha rjonji ya honziani rimtole tsene fatiha daye noa wade wa hatu wonti pia na ribeze ritowe fatiha ya hake raye rowa wade wa hatu wonti pia Mwenyezi Mungu ya wanike unono haina mrulo na mwade sonti pia mruna totenia ina mruna tofikira kwetwani inga wena mdobi ulo mwade Mwenyezi Mungu ya rinike unono. Bismillahirrahmanirrahim. Ngani mnikoni mna segondi mzima haina mruna toeshele ya mwananya au mwanzani au mzazi au ulo mwade umtie harimwenia innama al-a'malu binniyat narike wandu wa imani wandu rikubi uhanzana wandu bokosi ujibi wazenjemazi hundo wandu artitodo jombela wasiche artitodo hanza zenjemazi hundo wasiche bayoti imani mtume Mwenyezi Mungu abarumwe Qur'an wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ima sahaba wutsa hazenjemazi hunde wandoaji besho balongo una bezu subhanallah memngo una problem ngo una bezu shawutsa zihundo wandoaji Allah watukufu esheleye wakati utijotawa. Bismillahirrahmanirrahim. Enaritienia wakati usauja bismillah ngamona ndo asati ya bofundi bismillah enarinjenziani esheleze minuti utijotawa shaina mnisamihi mnike mna yun sekondi au mna yun minute mtienia na mtenia bismillah haina mndu ani mronsini mna yun minute basi na mnisamihi wakati uja kabati za udo homo shana mtotenia bisa haina mndu natotenia kanga wena mndu mme ulo mwade unga wena mndu msha ulo mwade unga wena mzazi unga wena mwananyuho haina mndu natotenia fikiri hitwan wala niyatikum turzaqun an hezeni ya zahanyu mizungu yetu nikamtenia ini mndu natenia bofundo wa Islamu pia ashi yonga dutia tena wa Islamu pia ngwa jonja bora rumwe tienia hawo wewe haina mndu natenia bismillahirrahmanirrahim gani mniko ni minute ni mrateni mrajifikiri ulo mwade kanda wewe ulo mwade tieni amgaunike unon ikadi mwana nyuhe kamzazawe kambabawe kamrumme kamru ene mratoteni bismillahirrahmanirrahim 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 ene mrateni bismillah ene mrateni bwa tukufu bismillah ene mratoteni himru ulo mwade bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم. نية الشفاء نية يونونو نية الشفاء وقضاء الحوائج نية الشفاء والصحة والعافية نية يونونو نسانتين جيما يما بواديا لاوي زنبواديزي لاوي هاينا مروانو أولو نمرولو موادي haina mru wishiloze darasa zinu ulo na mru ulio mwade Mwenyezi Mungu ya wanike unono rekande mru wa yende ulo mwade Mwenyezi Mungu mnike unono reka yange na mru mraji ulo mwade Mwenyezi Mungu mnike unono ya rabbal alamina no Islamu wonsi pia duniani shakha khasa dasirilo bano en direct no wajoka kushile darasa ino apre na haina mru ya rihusu sonsi pia Mwenyezi Mungu ya wanike unono inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. al-Fatiha. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا بشفائك واشف مرضانا اللهم اشفنا بشفائك واشف مرضانا اللهم اشفك يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. اللهم اشفنا واشفهم من كل مرض وارزق لهم الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير. أنت الشافي يا من أنزلت وقلت في قولك وقلت في قرآنك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء من كل مرض واشفنا واشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام.
أحسن يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu ngarjunjia abasa randise darasa ngarjunjia honzia nibu watukufu attache vos ceintures haina mndu natie ceinture ya hahe haina mndu ya veze ya renge ya plasi ya hahe yatijohamba ukana fundi yatijohamba ukana fundi haveze handisa darasa njawahi na jusa yevoli aizo haina mndu na veze ya kense plasi ya hahe na veze ya renge plasi bangarandisa. Bismillahir rahmanir rahim. Haina ulo tayari ngudo jota po harmweje emu yanambio kabu fundi sanga tayari. Bismillah njia honzi ya neshele zemenueti tijohenda o wakati utijotawa veza unjie honzi ya nibe wakati usaujabu fundi utijorelati za segondi ikamsanganyi tayari ngojuta po harmweje GM unambio kangawe tayari ya tu partage video ya veze ya partage barsangara njia honzi yani ngamjozima telefoni ye nroaji ibanu abasa ino ngamwizimo ye telefoni ye nroaji esheleye itijokana mushkila au idori tabisha esheleye bo watukufu ngamjoveza ni zime ye telefoni itijoveza idori tabisha. Bismillahir rahmanir rahim. Ngarjunji ya honzi yani abasa ino randise ze khabari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد handani ngarahimidi yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendele ikairi wa hezumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Emada ya hatu ya leo de namna mwanadamu ya kuhisandro ne namna mru ya kuhisanai namna jebo konga wako handi sandro wa hisandro Mwenyezi Mungu najelere hisandro ngabo wako handi sandro wa hisanai Mungu najelere hisanai amina ngabo wako handi sanai wa hisandro yo kheri tena shanga wako handi sanai wa hisanai tena zekalite zinu pia bofundi ezinu ngazijao namnaje pourquoi namnaje ezokaje nerombe Mwenyezi Mungu ajeli rehisandro ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu narnika mwisomwema yarjeli rehisandro rasiro warizaya rasire zefam. Mwenyezi Mungu narnika husnul khatima ikawishi ya kalima lambo husnul khatima yani mrahisandro husnul khatima yani bonne fin husnul khatima mrahisandro au kaika mrahisandro iyo khairi mrahisandro jebo fundi ngarjuzi wona au kanga wanadamu wa yenshi duniani ha imani na ura Mwenyezi Mungu na takwa hata imani ya hao na ushuja na usubuti wa hao waubalia hata ho kaburini subhanallahi alazim waubalia hata ho kaburini subhanallahi alazim ngabo wanadamu ikao wa usubuti wa hao na ushujaa wa hao waubalia hata wawasili ho kaburini. Joni samihi o wanru wa YouTube na dakika mzima YouTube bae kamera tsidiwa zati kausa kwa tsuniona na aizo gawanadamu ikawa wari Mwenyezi Mungu yende hata ya imani wakanio na usubuti na ushuja wa ubalia kwenda kwa kaburini miongoni mwao Umar ibn al-Khattab amjofungwe mna mfano huo ngeri uone enamna mrako hisano subhanallah miongoni mwao Umar ibn al-Khattab wakati ya hafa basi ngabo sahaba wa mtume yamona tabirin na wama sahaba walona imani zitabiri zao zokweli miongoni mwao Abdullah ibn Abbas miongoni mwao Uthman ibn Affan sahaba wa mtume hawono Umar ibn al-Khattab tabirini wa hafa ya ziwa basamuzisa ya Umar ibn al-Khattab yenga weje kwa kaburini ye malaika Munkar wa Nakir malaika wawili wao voa haja wahuzi sema suala marabuka ya humbandobi manabiyuke mtume wa hondobi ye dini ya hondi hwambaje bo Umar ibn al-Khattab hushindi hureponde hushindi hujibu basi Umar ibn al-Khattab hambiya wala sahaba harimwe tabirukana ya hadha lam yasalani hamba mimi malaika kwa jawahi wanuzisa Allahu akbar
imani tiyo bomze ngala mwanadamu ya Mungu hatokaburi na balushu jawa imani ye Umari hamba lam yasalani hambe malaika wawa ilikuwa jawa hiwanuzisa mimi Umar ibn al-Khattab hambe malaika hata najowa wona mimi Umar ibn al-Khattab mimi saaltuhuma qabla an yasalani hamba tiwauzisa rahawe januzisa ya Allah hamba tiwauzisa mime masuala rahawe januzisa hamba tanajowa wona nto wauzisa we munkar we nakir man rabbukuma eya mumbanindo man nabiyukuma ye mtume wa hanyundo ma dinukuma ye dini ya hanyundai madha taqulan enga mwamba woje ana Umar ibn al-Khattab mimi hamba Umar ibn al-Khattab amantu billah tiamini Mungu tiamini mtume enyi nyinga mjao mtahe masuala hindi na mimerangu ni muziseni nyenye ewe munkaribo nakiri eya mumbanindo subhanallahi alazim iyo imani ya hajubu mzee iyo imani ya maajabu ndo kaburini mndu yenda hata ho kaburini yatsuwahi ya uzisewa shayende ya uzise malaika mwanadamu anjo kaburini ngemuharange na hararanguli nde makestio yeje yeyende ya uzisa ya malaika Umar ibn al-Khattab isahaba hamba timono tabirini timuzisa hamba malaika kwa jawahi wanuzisa shamimi ndena wauzisa Allahu akbarul jalilul kabirul mutaal Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema Mwenyezi Mungu yarinike za khairi Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema Mwenyezi Mungu yarinike za khairi Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema rinike za khairi yajalie hola wa duniani rila wendo watukufu mrula wa duniani nro namna je ngari wonawo namna mrokola wa dunia nindro ngabo wakula wa dunia ninai ngabo wakula wa dunia nindro ngarandisawe grupu ya mwando ndo wakula wa dunia nindro ngarandiso yabo ndo wakula wa duniani nro aizo ndo wakula wa dunia nindro ngarandisawo obahanu yabo alafekartimiz rijiri wone wakula wa dunia ninai wakula wa dunia nindro husnul khatima mtu ala wa fete duniani ngabo wandu wafanya madhambi menji duniani bana ngabo wandu waasi madhambi menji waishi harumu uchafu na ufisidifu na vinyo na bangi sha waja wa hisandu sahaba owenji wawatoka wapotea sahaba mtume udungo ishia kompanya de prophet owenji wawaka unwa vinyo rahawe jasilim owenji wawaka udoti nzawa na titi hata Umar ibn Khattab mwishia uvumbulo Umar waka kafiri kiaka usilimu utujoshanga bofu bane madhambi nafanya na kamwi ngamjojwani hisendro ojo hisendro Umar ibn Khattab mwishia wone masahaba wenji boku tipia ngabo watu wahi wafanyambi kina Abubakar Siddiq kina Ali ibn Abi Talib wako wajahi waabudia masana mwa sho wenji watu kama kafiri kina Khalid ibn Walid kama kafiri watabisha mtume atabas Umar ibn Khattab waraha jaslim wa huwa mwana mtitiafu aduwa wana tudotinza wandu wenda tazamna mwana mtiti hamzihina mo rahi jaslim na Mungu hamsamihe madhambi yopi madhambi Umar yafanya rahi jaslim nanji enda tawatinzi mna mwana mtiti subhanallah na Mungu hamsamihe bo yatsahe tauba Mungu mnika mwiso mwema utujoji tinza toma utujamba bofu ni ngamina madhambi mengi be badi wawakana madhambi mengi no Mungu awasamihi wareje uha Mungu subhanallah Umar ibn Khattab wende hata haka waabudia sana mulantrede Umar ibn Khattab henda tabo yaslimu hadote hambe ngote shwende hamba tikana sana mulantrede yani statue adoli abudi halirende Mungu adoli abudi baso maramba ekati sihwani nzaya mito jati pamba bitili na walande Mungu ya mwabudia kutona ujinga kutona mtu mjinga ngo abudi yo jua eljonga likofanya ngo abudi yo mbe ngalanga bantu abuda wa mbe wa hindi yabanu mbengo ya abudi nge juka unika nongo mbe baso maramba tikana statue ya sanamu lantrede that trade hamba mitso jabalati li abudia tire mwani mchemba zenzaya je suis fait tirengeti po mhono hentrede pwa tili hamba tenzangu tsena tire mwani nzaya tire mwani mchemba zenzaya zireme je suis fait tire jei pwa tipo mhono wabili tili omaramba tire mwani nzaya tijejeda tipwale shishio tili omaramba tire mwani nzaya tire mwaja utija tipwale shishio tili omaramba tire mwani nzaya tija tipwawo mdu tili omaramba ntola ye mnguola hata hesa subhanallah ilazim watu wile ikutunuka wote Mungu
mru ya'lamu hata yahesa. La haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Mwenyezi Mungu ngujore samihi ba ujinga ndongo nziro aizo de mana nakamwambia nukanga wandu wako handisa naye shamungu hawanika mwiso mwema. Mwenyezi Mungu hawajailia mwiso mwema waja wa hisandro aizo ngaranzori uone group ya mwando o wako hisandro mrujua haka na madhambi menji haasui hapotea. Mwenyezi Mungu ajamnika mwiso mwema mru hisandro jebo fundi uhisandro ngoliona kalite ishiandro ze habarabasa mrungu hisandro namna jebo fundi. Bismillah handani mtume sallallahu alayhi wasallama ngurambio man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Haina mrikao le kalima laha hela mwiso dernièrement raha ya jafa ikamnyezi mngoni ke bahati hushindi huamba la ilaha illa Allah ngero hoilawa yabo hundo mwiso mwema yohambwa bon fin yohambwa bon fin. Subhanallah ikautushinda huparale shahada hushindi huparale kalima hilo basi yabo basi yabo hundo mwiso mwema yohambwa fin bon fin ikautoshinda uparale kalima hilo ikahuwa hihutubie madhambi wafanya rahawe jafa yabo yohamba uhundo mwiso mwema. Allah iza tubta ikahuwa hihutubia huwa hihustaghfir hukaunwa mvinyo hukauvura bange hukaufanya zina kuja kauswali huwa hihutahasama oha Mwenyezi Mungu yuniyo hambwa taubata nasuha yani tauba ya kweli baada watubia kujaraje izilambi hufu yambwa taubata nasuha hukaufanya nai hukaufanya madhambi shahuwa hihutubia huwa hihustaghfiru huwa hihutahasama oha Mwenyezi Mungu ukansamihe zina nafanya ono utahasama ukanisamihe zina nafanya nisamihize nrabo nahamba nisamihize swala natuswali nisamihi jawu hutahasama oha Mwenyezi Mungu baseka wahi hutahata na sama oha Mungu rahawe jafa yabo hundu mwiso mwema besho hufanya madhambi njoni samihi besho hufanya madhambi mjoni samihi ba huondoa lo YouTube ngwarenda ujemami ili nikaze mna mashini karibu mjoni samihi mabititi na sikawutsengeleze mna mashini karibu bo wandu walio YouTube wakautabiha mbawi tsatsirenge mna mashini tsimtsengeleza karibu watijo tabiha haku au ke tableti wakati yodo la tsimna connection alafu tihansa mna mashini hule wahe connection tsimhansi hule tsikahumrejeza karibu eshele watijo do tabiha haku na rendele aizo mwanadamu ekawahi hatubia hajana istighfaru Mwenyezi Mungu utahasama ho Mungu rahawe jafa basi yabo alhamdulillah yabo uhundu mwiso mwema mengoni mweze ndongo ikao mtume sallallahu alayhi wasallam ngurelezo eka mwanadamu yawahiyatubia mwanadamu yawahiyastaghfir mwanadamu yawahiyatahasama kwa Mwenyezi Mungu yawahiyajana tauba yawahiyaomba dua Mwenyezi Mungu yamkubalia hajane tauba hazia zilambi handisa njema eye uhisaje bofundi na mwishilie bo ebanu le kalima bofundi la heu parale shahada eli nutikalima simple sonti piangari juwao yele kalima linubo fundi linuti kalima la simple ine mrungu johamba la ilaha illa Allah la iloti kalima simple namnaje iloti kalima simple ikakuja tubie madhambi kuna ushinda uparele shahada ikakuja astaghfir madhambi yabira waambia Mungu yakusame waswali raka mbili za tauba kama Mungu nisamee madhambi yabira wandiso swali wandiso shila darasa wandiso fanya njem basi hapo safini kuna ushinda uparele kalima hilo jamais kuna ushinda ikakuja zia mvinyo unwao basi kuna ushinda uparele shahada kangofu le kalima hilo mri atuzia mvinyo ikashinda uparele shahada mri atuandiso swali ikashinda uparele shahada zabarindi au kwa wakati mri afao ya kilio utawa la haula wala quwwata illa billah iloti kalima jangu naam si jangu sababu ngio simple ndaba sho wakati mri afao Mwenyezi Mungu nde uhuniko bahati ushinde uparele kalima hilo yo bahati Mungu akunika ohe imani na zenje ekawa hihutubia huwa hiustaghfiru handi sofanya njema sheka kuja wahi watubia le kalima hilo mruka shinti hauka ye mauti embe handani kufanya yo jarimu ya akili jaa al maut wa sa'ada ila al aql faghashiyahu wa ghayyaba ye mauti yo utende ija harimu ya akili ekamrungufu ye mauti yo utende jarimu ya akili yo ulatse akili mruka jizo ambao
wanrungo unowandu kutujozwa mba mrutsoka mjufumo mrukajuzwa mba wajaa ila lisan ye mautio joharma ulime itia feblu ulime mruka jundurongo ye mwanahi mimzate bomzami mbwa mide mwana kutushinda ulime wotso feble hata le kalima wilo yukanziro yotso feble hawa ulime ye mautio joharma ziungo eziungo zifeble hazika feblu zabarindi ni hauka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambao wanaziati gharqa wanashitati nashta ngabo malaika ikawoja warengeze roho zao wanduwai hautabu na shida tabu na shidaje malaika wanu linu jeshi ngabo jeshi lambao wanaziat waworengaze roho zao wanduwai wamroni waodele jeshi la malakul maut yautende zangena grupu mbili za majeshi waidaika le grupu nzima yauparo wanaziat wasirenga roho za watu wabovu watu wa moroni ngabo ambao wanashitwati wanoja warengeze roho zao wanduwambebo linu jeshi ya kuli tendesi rahama la kulmoti ya jaja mperson basi wanu wanaziati wanweka wajangwa rengawe roho ya mrumui waurakio basi kesa warile kio basi ya roho ila yutsambalia hozungoni ujuka roho ya tsambalia na roho nzima ya tsambalia rumwe damune ya nzwende ya vurwa itsunwa itolo ujukapo mrungutsola tse yakili heze dulori ya wona roho ya njari mwa damu ya njahari mwa nyama ya njahari mwa ziba ya nzwende ya vurwa hata yunjiliwa hata ihezwa bonsingo juse pafasi roho ya roho ya tsambalia ani hamanfi ya njahari mwa shahula ya nzowurditse na utowe ila mfiti ke wadzimani shahula se pafasi aizo wano hambo wanaziati wandu warenga uze roho za ho wandu wai ngabu wanu wambo wanashitwati wandu warenga uze roho za ho wandu wema haraha na furaha wakati mndu mwema yaujua hawono tabu wayafao tena yukiri basi ekardu angalia ye grupu ya mwandu mndu mwema ede grupu ya mwandu rilio basa arilibukumbo o wandu wema Mwenyezi Mungu ajeliriko harimo o wandu wema wakuwa hiwa tubia waranti zilambi desho wakufanya nayi ungauna madhambi sha wauwa hiwa staghfir wawahi watubia wawahi warejeyo ha Mungu basi wandu wao namna wakula wa duniani mtume sallallahu alayhi wasallam ngurelezo mtume hadhiri ho mazamoni mtume sallama hadhiri ho mazamoni mtume alayhi salatu wassalam yubiro mazamoni haombelo wafudua yubira ho makaburini haono zinji atangabo usiku yabira yaona makaburi maili ya kauroha moro tunaona makaburi maili deux tombes makaburi yala ngatsungoro hamoro mro mtume hauze maswahaba ya rasulullah kutsuone makaburi yala ngaro haomoro makaburi ya silawa moro ngalawa mro mtume hamba amma ahaduhuma yemzima wola emanale kaburi la hela tilo mro yatsngovisi waho kaburini kana la yastatiru min albaul kajado jiprotege nele kojo ekangu nyao ngondo shosha uso yetsorantile kojo lidomjaye mavaja nemindo yekado yetso neglige le kojo ilande mana basi kaini mwanadamu utujiprotege nele kojo vola mjaya bezarenga majia hosa shangu tsobulale kojo lali mjaya katina haja le kojo lali mjaya harenge mbaba pia bangwa le kojo lali humu ne mavaja le kojo lali humu ne mindo atsorenga mbaba pia basa bangwa katina haja katsemba majia hose bala basi mruo hata ya jo hufa yetso vuzisi wa janda halamro kaburini la haula wala quwwata illa billah bofu atajo hufa hadziwa yetso tinwa mndo sabarindi balawo mndo wa jahannam ngautsahawo le kojolila ubisi yani la sans le kojolila ila hama sans nabo mndo warenga ibireti wapatsa bahano balo sans lazima wanjie mndo ikawende harimo station station ila ngiona sans ngiona gazwa hurenge mndo hutia lazima itie mndo basi le kojolila ila sans dangereux ho kaburini la hawla wala quwwata illa billah très grave dangereux ho kabure ilanziro tsena ngiyonziro halisi ho kabure solution kindini bofundi solution do mrudoji hifadhinele kojolila utsibulo wana hawo wadoji jazale kojolila ekawone mwana jazale kojoleza utsemba maji umhose ambie mwana umulana ekawunja kojo mrudoji hosa beza weleze mwana hawo umweleze ndo mwana haho yatitabi veza umweleze uka lekojo linu mrakadoji jaza kojo mrubeza hoso mutsimbulie hadoji jaza yejijaza yebaki ekelila aizo iyonde maana ikawo mtume sallallahu alayhi wasallama
ngurambiyo ukana ewa mwando wola kajado jisitiri nelekojo Mwenyezi Mungu narisamihi ya rauni rishinderu do jihifadhi nelekojo bayo tsindongo nyama mtume heleza wa amma al-akharu shaewa vili wola emru wa vili wola fakana yamshi bin namima ya deuxième personne emru wa vili wola maana ikawo de maana ikawo havuziziwa mro ho kaburini kana yamshi bin namima ikazia kanio hadotia mafitina na umanisa yetsodorenga hula yeveha hula yerenga hula yeveha hula ikazahahe utia mafitina na umanisa wandu yetsorenga zitoza hahe habeha hundu aji ili yate umani ya manise wandu harenge hula habega hula ili yate umani yamanise wandu hardarenge hula habega hula ili yatie umani yamanise wandu harenge hula habega hula ili yamanise wandu aizo madama hadoti ya umani yemanisa wandu watukufu walio YouTube ngamjuri samihi ngatumtinane darasa apres bosu kwa leo ye connexion kaitumfaini oandika ngamjunrao YouTube esheleze minuti tijohenda ngamjuri samihi oandika ngamjunrao YouTube banga ziyo YouTube ili tijontabisha ba YouTube ngamna problemu mtiti usikwa leo ngamjuni samihi oandika ngamjunrao YouTube aizo watukufu mjunrao YouTube ngamjuni samihi basati mzililiani ye video o wajunrao YouTube na darendele wananyasi wa jihondrao YouTube titahasama eshelebe darasangio très important mtuanza ndo hima itujonlatiza ya concentration au kengeo concentration itujonlatiza mana ngengeo na problemu ya connexion ya YouTube na watide mna machine shande tableti mna tablet ngeo na problemu aizo na wanisami hinjeni rekeze ndrondo maudu wa resami na rendele aizo mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo kana mtume sallama de urambie mtume alayhi salatu wassalamu ngurambiyo kana yewavili hadota mafitina hadomanisa wandu yeto ishandrongo zitozai hazibala behahula enda taumani haishandrongo zitoza hazirenge enda manisa hanjahula manise mrumshe wa wandu amanise mrumma wandu amanise mzaza wandu amanise mwana wandu hamanisa yehazahe mafitina mruwa bafitina na urwandrongo zitoza hagi na mafitina na utsorwa ya zitoza hagi wanduboke haza utsorwa ya zitoza hawo na huishilia zitoza ha uenda weta mafitina wemanisa mramanise mruno wana manise mruna mzaza manise mrune mruma manise mrua hizo mtume sallallahu alaihi wasallam kana owandu wala emanale kaburi la hao lirohawo omro wala hadota mafitina la hawla wala quwwata illa billahi Mwenyezi Mungu na rihifadhi subhanallahi alazim aizo ngabo usiku mtume sallallahu alayhi wasallam hakaudziha mwana hahe wambwa Sofia yani abo mwana yetu ambwa mwana wa mtume besho mtume tidemsa ngabo Sofia kaudziha mwana wa Sofia basi mwana mtume akakumdziha woyi wetide harimwe kati wala wana mtume wazaya shasu twamba mwana mtume yani Sofia yani ngatuhambuka dola yazalwa noa na nyamzaza mtume dekeliona hayizo akaudziha mna mwana haja akaudziha mwana yake Sofia tena Zainab mwana mtume mbwa Zainab mwana wa mtume mwana mtiti utida madhambi mwana mtiti basi mtume boya akakumdziha wa uso wa mtume unkudia subhanallah wa uso wa mtume ushanje definitive do uso ze sura za mtume tosha definitive ushanje pia mtume hauzisiwa ya Rasulullah ezajirindi mtume hamba inna Zainab la inna lilqabri dhaghta yadummu al-insan faqad dhamma al-qabru Zainab mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana lekaburi kama nadamu hafu bahile kaburi lurendaje lekaburi lo sasanya mwanadamu haina mndu ya hafa tout le monde ekawe mwema wemu lazima lekaburi lihusasanya babetete yani iyo hama mndu ukaribiswe mwana yambo ukale lekaburi lo fanya kale eka hudziwa lekaburi lo hukaribisa lo fanya kale bienvenue yambo doctor yani bien yambo kale ufanyia kale ekamru mwema le kaburi lo hufanyia kale ikoka simple lo hukaribisa normal ile hukaribisa mimzaza ho le kafu au kahu mwanadamu humbwa hakafu leo hureje ile kafu ngali hukaribisa ukale lifanyia kale
bienvenue nzoka burini bami mzadzaho madama umru mwema madama hutubia madama hustaghfir ikamru muyi ya tutubia ya staghfir ya ranti zembi le kaburi lo humsasanya hata zembafu zekote zivirana tule kote yani kote droite ngeja au gauche ye côté gauche ani zembafu zini kote zini les deux côtés zo sasanyiwa hata yinu ibirija hunu yinu ibirija hunu yani abo zembafu ngatsingo clat zembafu zombili ngatsingo pasulwa ziklate okongo ngosasanyiwa haku hata zivirana mtumeni wangu basi mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambia ukana Zainabu mwana hangu le kaburili msasanya mbabititi MP 0%, c'est pas 1%, c'est pas 2%. Le kaburi kalja msasanya hawadui kalja msasanya ukayemui mwana mtume yakufanya njema katika Ramadhani mwana mtume yakufanya kheri hasasanyiwa simple ya ukaribisiwa ndo ukaribisiwa basi engo juizo mtume hamba laqad base mwana hangu lekiyo yalira izenkeme yazirema law sami'aha aljinnu wal ins iko wanadamu ne majini waishia lekiyo mwana hangu Zainab yalira watojo fawonsi pia watojo remwani crazy waswani cardiaque ya ilahi bof weza upartage video wanadamu wajui horenda ukanga nzonjema weza upartage video kanga nyabuta parmweje mubufunga sivana kanga weyabo weza utapo harmweje mubufunga sivana sendongo katsinyango shaho hanzahe rabbal alamin ne shirombi shahahe ne zetaubar zifanya mungu jorinikeza khairi mungu yarinike musomwema inna Allah ala kulli shay'in qadir mtume sallallahu alaihi wasallam mwana hai yumna tushma ya utomkaribisa mnakale simple basi lekiyo yalira wanadamu rutojo hufanda sine majine karudanza rebuli warishele kiyo hilo eba yabo afanya nayi ya tutubia ya staghfiru namna joka usasanyiwa hamvu eba wongo joka ukaje la hawla wala quwwata illa billah eba wongo joka ukaje ya sasa joka usasanyiwa hamvu na tabu na shida eba wongo joka ukaje ebe utwanza swali utwanza funge utwanza some Qur'an utwanza ishilie darasa katwanza ishilie mawaidha utwanza towe sadaka eba wongo joka usasanyiwa eba wongo joka ukaje umsasanyo mzaha basi mtume sallallahu alayhi wasallam hakanti homa zamoni wandu wakaudziha mndu ya hafa mndu aji usiku wa saya mtumazi ngara mnambuda na mwishilie ili mwone mndu mwema manora mbe darasa ngara nzori mwone sene mndu mwema ya uhisandroje na mndu muyi ya uhisajeje ya mndu muyi ya uhisana izo ngara donji ya mndu muyi sharaha karjatimizi ngarenda yawo eza mndu mwema ngasohari mwa mndu mwema raha karja waswili ngartimizo mndu mwema ya uhisaje Mwenyezi Mungu ajele rihisendo riwahirtubia ristaghfir Mungu arinike musomema yarjeli rishinderi parile shahadeka ngarifao yarinike shifa ya mtume ntwa kiyama yajeli rikesine mitume mbeboni yarisamihe madhambi hatu Mwenyezi Mungu arinike musomema basi mndu mwema mtume sallallahu alaihi wasallam ngurelezo harimo hadithi ya rengwa ni Muslim hadith rapporté par Imam Muslim mtume sallallahu alaihi wasallam hakawakaudziha maiti mtumaka anti wonse mtumaka na mnambuda hakana mnambuda mtiti ni bato mbuda ça veut dire bato petit bato mtume ngudore maja papa ngudore mnambuda mtume masahaba pia wadaza mtume rege mnambuda ngudore maja papa mtume hambiye masahaba habendini ista'idhu billahi min adhabil qabr na muombe Mwenyezi Mungu yamhifadhini na adhabu za kabri mtume répète deuxième fois ista'idhu billahi min adhabil qabr na muombe Mwenyezi Mungu yamhifadhini na adhabu za kabri mtume rejiza 3 fois atareza troisième fois ista'idhu billahi min adhabil qabr na muombe Mwenyezi Mungu yamhifadhini na adhabu za kabri narambe batu Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr narambe batu mtume harambi hambi maswahaba tulofamba na muombe Mungu yamhifadhini na adhabu za kabri narambe batu Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr Mwenyezi Mungu hifadhini na adhabu za kabri Mwenyezi Mungu hifadhini na adhabu za kabri mtume sallallahu alayhi wasallam wayambale kalima lilambie maswahaba mtume Mungu ambio hamba innal mu'mina mtume Mungu elezwe maswahaba ze grupu mbili owema ya hisandro ne uhisonai mtume bangu elezwe maswahaba mtume akanti na balangu ngwadzi hao mtume akanti wandu pia wadaza si
pia wadazi mtume ngwelezo hamba innal mu'mina idha istadbara ad-dunya wastaqbala al-akhirah ataahu malak bidul wujuh ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة وفيها رائحة أطيب ريح لا إله إلا الله mtume sallallahu alaihi wasallam ngwaelezo grupo ya hadani premier group do wahisa wonro fe bon fe mtume amba innal mu'mina hakika mrumwenza imani yatubia akauna mvinyo haranti akavura bange haranti kaja kauswali hatubia ndiso swali kaja kawishilia darasa handiso ishilia hakaja kutoa sadaka hatubia ndiso toa ndiso anze dini ndiso anzo wandu wa dini yani mruboko hasa mu'min mru ya amini Mungu yatubia haranti zembia ngenda madhambi yani mwanadamu yotoka na madhambi hatubia hata hasama ho Mungu amba kana uzire jaizen bizile harejo Mungu juu mtume hamba idha statbara dunya ekemru yatubia ulo islamu ulo na iman baseka hasa nguronte dunia istadbar hasa haba dingwe dunia udesha ulaba dingwe dunia ngwenzae ye mauti sangio approach ye mauti ngio karibu wastaqbala al-akhirah hasange karibu na hufa ikasa karibu ye akhira hasangu ba uso ye mauti sange jao eke mauti sange mtsengelea reka halala reka hahimi reka ngenziani haini mahalalio eke mauti ngejili yawo mndu ya amini Mungu ya tubia ya staghfir mtume ngwelezo atahu malakun bidul wujuh Mwenyezi Mungu yehumbeshe ya emruola da haina mwanadamu mwema ufondo uhisondo haina mwanadamu uhisondo haina mwanadamu uhundro mwiso mwema lazima mtuamba yaujiliwa ni malaika waili wararu si waili wararu grupu ya malaika wenji wahuja bidul wujuh ze sura ya zahi malaika uzonje uzonuru mwenje zodo walia bidul wujuh wahuja na sura ya njema ziwaliao wala ufo yewawona wala walobala kwa tuona malaika shawala ufungu waona Allah owahukalantiza wala pitali kwa tuona tambanogo owahukalantiza hoda honi kwa siwona shitu owahukalantiza bala kwa siwona shitu wewe nde uono malaika wala waweche bidul wujuh malaika wala ngwaja una sura njema nuru izagazao na furaha na nseo mtume salama ngwelezo wa ma'ahum kafanun min aljanna malaika wala ngwabali yao bafuta ya mbeboni ye bafuta wa ibali yao sandabla ngwa ibali yao mbeboni ilango jovazi wa udziho la kutojo vazi wa udziho ilange jifanye hanze fiji wede mndu mwimeka ngulao nguna jeliriko harumwe grupu njemaino narambe amin ya Allah mguna rinike mwiso mwema narambe amin mguna rinike bonfe harumwe duna inori hunde mwiso mwema ye parti ya mondo inori vumbo wa yiru mnyezi mga jelirika harumwe grupu njemaino ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin mtume hamba wa ma'ahum kafanun min aljanna malaika wala ngwabali yao bafuta yani nudara njeu dra blanc ye bafuta iyo ngebali wao mbeboni Allahu Allah Allah ngendo ya rengwa mbeboni fil janna o paradila yoti bafuta lo mbinguni amba mbinguni yokeja ila mbeboni wa qutnun min aljanna malaika wala ngwabali yao na koton ila riko hamba ubamba koton ya mbeboni ubamba ngojo ubamba mbeboni kawuti ubamba wa mafiti ngojo kawuti ubamba wa black ngojo kawu ubamba wa special ubamba wa mbeboni ngwabali ubamba wa fihi atyabu raiha ngetilwao marashi ya nukawondo ya mbeboni ngojo mbendu ya tulwa marashi ya mbeboni yongo nona marashi rifanya usi wanadamu wanukawondo kutuje marashi yafanywa ni Mungu waye marashi neze parfesisi wanadamu rafanyo wazungu dungamba unukando ya kutujwe marashi yafanywa ni Mungu hampersoni basi ngaitilwa wa marashi ya mbeboni ubamba ula ne bafuta ila malaika wala waja yajlisuna wa yaquduna inda rasi mtume ngwelezo wohuje malaika wakansi karibu ne shehitwa de la tete ya ola mrumwema ula wa duniani yaquduna inda rasihi wuja wakansi karibu ne shehitwa shahai ukansi wala ufungu do waona bahewetseha
nenuru ila wazingareba futa ila no ubamba wala ufungu dwangali ha ndo anujisa ngalaze sura zila wanongwa jisao bado wanongwa jisao ngalaze sura zila ngwatia ngodonda ze sura zila wala ukalanti zangu alilawo mtatenge mwade mtatengufo mbabange mwade babangufo mwana mangu mwade mwana wandu kanti ngwali lawo bodokte yeye hasanguono zinroaji takbir Allah ze famizi njia uhara ze famizi njia uade ze famizi njia harara imwana nyasingufo imrume demrumshe demwana mbaba mtate bodokto ebeza bakatsu respire beza ukaze mashini umtaboro dokto mashini bloke na bala yeye nguono zinraji yenge hunraji bala yeye hasanguono malaika wala ze suraya nefura malaika wala ngwadi ngomrongoza wamwambia wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ngwajo wadumbushiria ukautikane harara ba kaujari hurenge kaujari hubalie wendo gari mwembewo ya Mwenyezi Mungu mimi dawe kaujari hurenge mimi alhamdulillah wa abshiru bil jannati la tahzanu utikane huzuni bema dhambi yala wafanya pia wala huwa hikutubia alhamdulillah Mwenyezi Mungu usami ngwambilo raya jafa raha we jafa malaika ngwajo hambie ze formation raha kujafa balanga we harimwele kongwe malaika wacha ngo hambie ze formation uka etauba wajaniyo Mungu hayukubali alhamdulillah bale madhambi yala wafanya pia wala huwa hikutubia huwa yutasamaha wandisofanya njema Mwenyezi Mungu akubali tauba yao Mungu akubali maghfira yao Mwenyezi Mungu usamihi alhamdulillah utikane harara alhamdulillah utike muhara la takhafu utike muhara wala tahzanu utikane huzuni huenda ubai ho njema nruvu huenda khair ho kaburini tanketpa ubangoni kiyama tanketpa mashallah ho njema abshiru bil janna wakatole mwanadamu ufo wayasaone malaika wala yeshie makalima yala yefuraha nginjia ukata zehamu za dunia pia ngazilawa ze susi za dunia ngazilawa ze problemu yaziona duniani pia hasa hazidiwaza ze mashaka yaziona hazidiwaza ze mbwade yaziona hazidiwaza wakati le roho yake sirendiha bardan wa salaman roho yake sirendiha furaha na raha basi mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio wala wana ni mrume mekaisa ngufo malaika wano mtume ngurambio fa idha jaa malakul maut malakul maut hasahaja hauke mwanadamu hasa haonesiwa ihoyendao yehonesiwa raye jafu mruka jihufa raye jaonesiwa ihoyendao jamais mtume hasa zamba wa la tamutu nafsin hatta ta'lama min ahli aljannati hiya min ahli an-nar mwanadamu yekajihufa iroho yokaijiulawa rahamri ye jambi wa ihoyendao mlazima wambiwa engwendonda ngoufo ngwedo mbebon ngoufo ngwedo mroni kena ukirambe apre kabatsi apre rahero hoye jalawa lazima waje delegation ije yuhambie uka ngojo kaufabaha na yiho wendao mbeboni au yiho wendao mroni basi grupu njema yino edayika wanu ngwajo wahambie ukabanungo ndo mbeboni ngo usamihe madhambi utikane harara ngawe harima khairi ngawe harima uzade ngawe harima furaha alhamdulillah inu neema unu uzade unu tukufu emruolo wakatula mtume ngwelezo fa idha qubidat ruhuhu malakul mauti hajaharengeye roho gojo malakul mauti wakati ubali ya zaruba wakati sibali ya ughara ça fait peur malakul mauti wakati haja wakati mkinisha ya normal wakati kazu januma basi mtume ngwelezo fala yatrukuna ruhahu tarfata ainin fi yadi malakil maut au kama qala ya salam mtume ngwelezo malaika wala wokwani kamalakul maut wala ukurengaze roho wa malakul maut wakomorohum para Israilu au kama Yahudi ndo mkaza Israilu shamnyezi Mungu kaja mkaza Israilu kabati hadithi ya mtume ya mbedaika uo ya uparo Israilu yo bala Israilu ilati ya Islam edaika urengweze roho ya mkaza ledzina lambwa wa Israilu nde Mayahudi Mayahudi ndo wanika edaika uo ledzina wambaye uparo Israilu vaho komori warenge harimwezi yo zanziwa livru zanziwa Israilu shaka bati aya ya Qur'an au hadithi ya mtume ya mbedaika uo ya uparo Israilu aizo naridompara malakul maut ritidompara Israilu au ka Israilu ilo dzina la jini
ngabo jini uparo wa Israeli tena ngabo ngabo tamajini uparo wa Israeli aizo Yahudi ndo warenga ledzina la Israeli walininka edaika woka wayimka wamkaza Israeli shaka batsi hadithi ya mtume au aya ya Qur'ani au sahaba wa mtume ya parohamba ukana edaika urengoze roho ya uparo wa Israeli kabatsi eshele aizo tujumtsahani wando heze darasa ridum para ledzina Mungu ya hamba ridum para ledzina mtume ya hamba ya uparo malakul maut ange de la mort ange de la mort ndedaika urengoze roho bas ndo Mungu yamnika qul yatawaffakum malakul mauti Mwenyezi Mungu amba malakul mauti shaka jamkaza Israeli narendele hizo uidaika malakul mauti ikasa harenge roho ya mwanadamu ikasa hairenge mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambia fala yatrukuna ruhahu tarfatayn malaika wanu wahaja wabalia ubamba nebafuta ijisao waje waone wala hikie mru mwema mru hisonro base malaika wala wokwanika malakul mauti segondi mempa segondi nzima ukomnika zabarindi wokwa bule roho ya hahe ya bakomi hononi ha malakul maut ya mrolat jonjia uhara sa jonjia peri hajorindinda hajokamhara na malakul maut hata malakul maut ya jurenge roho malaika wala wotso kazeba futa ya mbeboni la waibalia no vamba ula ukazabo jumwe bafuta watule marash wohambi ya malakul maut tena rinike roho bainu ya hatu sisiraru marjeri rangeri hombi ngoni Allah kutsina hata segondi ya udoreta kazaba itujoka mhara na webu malakul maut beza wikazaba rirengesi malaika wa heze rahma ribezeri rengesi malaika wa heze neema ribezeri rengesi malaika wa mbebon ribezeri rengesi malaika wa heze rahma neze maghfira za Mwenyezi Mungu raruma rahaja neze sura njema zinu rajara muhadisi za rasari mwambia ukabanu kwa mbeboni sari mjuliza rahawe jaja malakul mauti ya rohuyi wakahirenga uorsari jabanu rahawe jafari mbushiri ya rimwambia yuhoye ndawe ze neema ukamgomsa mihezo kutina ruhusa iye segondiyo hata ubakine roho iyo ho mihononika hubo malakul mauti ya mruwati joka muharanja mna peza urinike roho iyo Allah ya salam fayada'una ruhahu fil hanut يضعون روحه في الكفن والحنوت ngwarengo roho ila waiti yoharimwa uvambaula unuka wonro wambeboni wavamba nene bafuta isandabla ngwavamba weye bafuta njemaila roho ila ivambwa hamamna diyama yatlo harimwa mna kofro ya Allah mru ya hisandro duniani ekamrungu hisandro bwanama bwatata hangu buwa baba hangu buwa nasho hangu bu mashababi wanaume bu wakoko bu makoko bu wabaye bu wana mwanadamu nguhisondro ngwendo hamungu ye namna yako uvamwa namna kuni kwa valeri wallahi nda borutso wona zendonko hizo de manedu na inu ya ribabaisa wallahi alazim da borutso wona sho wakati ajuka balangari wonawe namno wanruwe mawafa riwone malaika wajabala warongoza we mruola riwone namna wazingara we roho hiyo riwone namna wamnika ushewa eduna inu keja jori babaisa wallahi eduna inu keja jori hadaya shanda boritso wona zernongo hizo matsoni maskini wanadamu wakafili base malaika wala ngwarengo roho ila waitabu hari wajivambiye marashiala waitia harimwe mna ngomwe mawola na mavushe na furaha waibalia hama mfaume atanguko plus raha na mfaume ngebali wao ni groupe ya malaika c'est pas 5 c'est pas 10 c'est pas 20 groupe ya malaika ngwabalia Mwenyezi Mungu atulojua behedaika mzima shala mru ya hisambo libidoni kwa sheo ula hatubia ula astaghfir ula kanze dini ula kana problemu za heha resiste haringi mapesa ka utosoda kasaidia mwananya c'est pas facile ula kana problemu zinjo da kunaka uringa mapesa utosoda kasaidia na wakana problem ufikiri kwa mrumza ula hanko una mvinyo haisha darasa hazia mvinyo hasababu darasa ula mriaka unwa mvinyo haishia mawani ndongo zangu hazia mvinyo hasababu darasa ufikiri kama zamri hazia ndongo mbi hasababu darasa ndongo zangu ula kataka uswali darasa itongeza zangu swali ula mri atubia yastaghfir lazima rengo hashewa kwa mbinguni Allahu akbar malaika ngwabalia we roho yila hautukufu waitabala waibalia hashewa na utukufu ya roho ya hemruola
wala mndu mzete maskini wala mndu mbaba maskini wala mndu simple wandu ngatsungo mwana we mteshaho nziani ndadze wala tiji kutsamba batani mbaba wala na batani yefundi wala na batani wandu ngwa udharawo duniani we huona mndu simple shaho mbinguni kuti mndu simple husoni mwe malaika kuti mndu simple Allah husoni mwe malaika kuti mndu simple husoni mwe Mwenyezi Mungu kuti mndu simple ranzi huwa hi kutubia hustaghfir kutsama kwa Mungu urejoha Mungu basi huhisandro hula wa dunia nindro ngojore ngo hashewe na utukufu fayasaduna wa yasadun malaika wala kaisa wa waswili ogharima ye premier ciel kaisa wa waswili do mayinguni darma sijimramba nuaje sijinoaje do mayinguni mawingu yale raha kwa jawasili mbinguni ikawa balie roho ya mndu mwema yazimuna jele karumondo ya rabbal alamin sonti pia na rambi amina ngojota par mweje emwambe mguna rjailiere ko harmondo ta par mweje mbufu wambe yazimuna tarmo groupe hiyo ye utamani ya njarmo groupe hiyo ngojota par mweje emu ya itape bale je emu ambe Mwenyezi Mungu rjailie ba rjili wane groupe ya rabbal alamin haina ya jibiwa ya dwanza karmo groupe hiyo unojota pe harmweje emu ya ombe Mwenyezi Mungu jailie ba tijiriwa ne groupe hiyo tijiriwa no wandro ni rihisendro omba Mungu jari mweje mkabu ya rabbi jaila rihisendro ya rabbal alamin dar ko harma ya groupe hiyo joka uhisandro yende hashe wana utukufu uhosoni mwa Mwenyezi Mungu basi kai roho ile saidaliwa ni malaika iwasuliho mayinguni basi kai sanga iwalao ho mayinguni honda ho winguni premier ciel avant raka jawasuli premier ciel yantashiru raihatul misk ho mbinguni woto jaya marashia nunka vushelene okala marashia mbevoni imarashia balo jabala yala marashia mbevoni malaika lazima washele vushele mbevoni malaika ushangaya ma hadha wa man hadha malaika walo harimwe premier ciel pia owingu handa ni malaika pia ushanga ma hadha wa man hadha ayu raiha nembevo ibulwa badile vushele nukanro ishindine shala wantishiha ya mbinguni la ilaha illa Allah ishindine shala wantishiha ya mbinguni haukamro mwema yahifa zembinguzo ulila ardhi ulila bofu zunguzar mwe Qur'an mro ni makafiri zembinguzo kazilili ardhi kailili Mwenyezi Mungu barmwe Qur'an fama bakat alayhim as-samaa wal ard wama kanu munzarin wamro hii waweka wafu zembinguzo kazikala haja shamru mwema uswali ufungu vumbo Mungu darasa dini ikahafu zembingu izo zoulila zembingu ciel zoulila zishemeza ze arudhi zo shemeza barindi hauke arudhi hukauhima we swali harme arudhi hukauhima we ruku harme arudhi hukaukansi we fumbo Mwenyezi Mungu harme arudhi basi wa hafi arudhi ndio na hamu youlila mbingu ngalila wa barindi haukauka udosome Qur'ani ya sauti yako ye haho mbinguni Allah mbingu ngazilila ila sauti ngionda hubile untina kahishia hukaudovumbwa Mwenyezi Mungu neze subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah neze astaghfirullah ze istighfaru zaho zikauha mbinguni mbingu zikahuishia jana istighfar zikahuishia amba astaghfirullah mbingu zidoishia sauti yao usoma ya Qur'an mbingu zidoishia lejilahu vumbwa Mwenyezi Mungu ne subhanallah na alhamdulillah baseka hufuza mbingu zo ulila ye mruma wala leo ngenda kubinjishia sauti yahe mbingu zo bilo hafu mbingu zo ulila afu wala mzazi wala dosome Qur'ani na doishie sauti yake kwa mbinguni kwa haina rongo rifanya ngazi kwa mbinguni Mwenyezi Mungu habari wa Qur'an ilayhi yasadul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u zanje marifanya woni zoramba ngazi kwa mbinguni pia ngazi yao za mbingu ngazi yao hizo ambao ngazi yao pia ngazi rozo nako pia ngizo shahidi hizo za mbingu ngazi lilao Yesu sauti yake mzazi wala ngiondao na duishie nusiku ya kusoma Qur'ani bo masiku ya sauti yake mwana mshaulanga ndio sauti yake mwana mmeulanga ndao na duishie za uradi zake na istighfaru ni Qur'ani hamlo hafu za mbingu zo ulila inna lillahi hafu mguna mrahim za mbingu ngazo mbele ya dua
ye arudhi ngambe eula mri akaudoni ruaria yeso alengendao eula mri adoni ruaria ye kansi jawu yesome Qur'an ngendao eula mri adoni ruaria ye kansi ishilaye darasa nema waindho ngendao yambilo wo hafuze arudhi ulila inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nguna mrehe Mwenyezi Mungu namnikembe zambi ngune ze arudhi ngazohombela wadua Allahu akbar basi mwanadamu mwema voyabali wayasaya hiya uko mbinguni ya wasulio subhanallahi alazim basi le vusheli langa lene yao premier ciel zembingu pia zene ya le vushela vushela mbeboni watsungesha harufu ya miski za mbeboni kwila vusheli la bafuta na marashala mbeboni e malaika uhuzisa man hadha wa man dhak eshinu indineshinu nkao eyo ndembe boisaibulwa le malaika walombinguni kwa tujua iyo banu kwa jawone delegaso yakaujuha ho wala wanroaji haina mwanadamu mweme kangu hisonro yetsobeshwa delegaso ya haya malaika haina mwanadamu mwema yatubie kangu fetsobeshwa delegaso walombinguni kwa tujue delegaso yora kwa tuwajua woto ishabo nro heyao washanga yanelevushi eilovushe linuka honro eyo ndembe baibulo ashe ewundo beyate marashi yao ewoda ikando beyate marashi yao ya undrebe hati ya njambe boni yatilwe marashi ya mbeboni basi wala grupu ya malaika wajoha wakahubushiria mbebo wahuchinya uzadeni warengero hoilawi bali waundu wareponde we malaika ole premier ciel wahamba hadha ruhu fulan ibn fulan hadhihi ruhu fulan ibn fulan inunde roho ya fulani mwana wa fulani Allah inunde roho ya mzaze fulani yakaho mrani fulani Marseille Paris Lyon Bordeaux Nice na havi inunde roho ya wala mzaze wala yaka Rennes wala yaka Larignon wala ka Maore wala ka Komori wala ka Nzwani wala ka Tdahubi wala ka Dubai wala ka Maka wala inde roho ya mru wala Allah imaleka ngoishia ngwambilo hadha ruhu fulani inde roho ya fulani delevushelo linukao na inde roho ya fulani ndiyo raibalia levushelo mwishia we linukao yabo izo nguo za mbeboni ndizo ravaza ya roho ya haya iyo bafuta ya mbeboni ndiyo ravaza ya roho ya haya ya umarashira ya renga mbeboni nda urakautiyo harimai ya bafuta yino ridoutie roho ya haya ilonde levushela he mbabaola ilonde levushela he motola ilonde levushela he mwanamsheola ya kaura Mwenyezi Mungu yakahanza dini ya Allah fatakulu malaikatu samai al-ard فتقول ملائكة السماء الأرض هاتوا لنا ملائكة ولوهر من بريمير سيل وكتولا زنبي نغزون فكارنغا زبولو فتحت أبواب السماء زنبي نغزون فكار زو سيت سيل غازيتنغو بولو زون تيبيا سيت سيل زنبي نغزون فكارنغا زبولو الله zembingu zohambilwa buha ulahiki mjeni tuo ulahiki mzaze tuo uhoyo ulahiki mbaba tuo ya hafa ulahiki moto tuo ulahiki mwana mshe tuo ulahiki mwana mme tuo na balaze famingizo balangazilila mzaze hafu mbaba hafu mjomba hafu mwana nyesi hafu balaze famingizo ulangazilila ze famizi shemeza kizo ulangazilila paramru ebe joka uhosando ebe mawitingar joko fanya mdaze hafu mbaba hafu mwana mshatu hafu mwana ze famingizo ulangazilila wazi complication waji complique washemeza arifiwa amsiba inna lillah yeye hasange hari mautukufu na utukufu na neema hata hamdiwazani hata diwaza hamdiwazani sahare ngwa he valeri ya hae ununda ula mwiso mwema uvumbulo hao husnul khatima mwiso mwema yenge hunraj nyinga mwona weziungo wozilova langa mzangali hao yenge hunraj nyimwangalia uziungo mwaholela maji yenge harumwa neema yengu ono zindu wachinge harumwa furaha na raha wengu angalio miinduna jawe ayo mdu wandu wazimbi yekatiho yenge harumwa neema malaika wala wahe premier ciel ngwambia we grupu ya malaika hatulana ruha na mrinike roho hiyo
basi si malaika wa he premier ciel sinda serjo bali roho hiyo huenda ye deuxième ciel ihazanyo isa msamwende mumrongoza mumbushiria mrenge roho mfanyeza hanyu na mrinikeyo basi ndarjo urenge hazabasa. Allahu akbar. Wala malaika grupu haje hazawo isa mbinguni wala basi hazawo isa bala harimwe premier ciel kwa na ujwa wende yabo wasango wanazihazi za wotso ruma wasihi warenge waheya bala basi hazawo isa kwa tunja hombi kwa tunjia wala malaika special waje warenge eroho ya mromwema wende mbeboni wende warenge yebafuta nazil waje wala hiki mromwema warenge roho wake waibali wahezibali vahe malaika wale premier ciel waundo wabali ya we roho ila delegation ya malaika tena wairenge waibalia ngwa heya wate deuxième ciel basi malaika wale deuxième ciel hadisi nda ila wiyo ngwa tsungo wa usisa man hadha wa man zaka eshinwindi eweyindo levusha yilo badi levusha yilo unukandro badi yilo lilanda wewodo malaika wala wake premier ciel ngwamba uwinde roho ya fulani si roho de fulani inde roho ya mzazi fulani na koko fulani na mbaba fulani na montofe inde roho ya jeune inde roho ya fulani ya malaika wale deuxième ciel ngwamba marhaban wa ahlan namrinike hazatu bar ya malaika wal ngwaboshe yao wala wahe premier ciel ngwareje yo wala wakaya ngwareje yo harime hazao premier ciel ngere ngwawo ne malaika wandoaji delegation harima delegation de roho ya hobo mzazi ujizarau wallahi de roho ya hobo koko ujizarau ujiona ukawetsi hindu usijizarau ngono ukawetsi hindu yeswala uswali yuyungiwe na valeur Qur'ani usoma wuyunga we na valeur ze sadaka utowa wongizwa na valeur ikawuhisanru ngojo ne valeur ya haho bomzazi utijizarau hujiona mndu mafiti wanduna wahude hata wadiwaze wanduna wahurende nayi hata wadiwaze baika uhisandro ujone valeur yao duniani hunu kapati valeur duniani hunu maadui duniani hunu majalou duniani hunu majalou na ujaluzi duniani hunu shifuba moro na wadui duniani hunu kabatanza bwele ditone mwananya duniani hunu rohombi na huwahude wahukazendra bote mafitina na tabu na shida ufangile masahiri na ilim duniani hunu rohombi ikangwa nzo valeur ya Mwenyezi Mungu jowona wakati roho ila wao ikango wanzo utukufu bumzazi ikango wanzo sheubu mbaba ikango wanzo sheubu mwana mshwahangu wanauma dunia namba ngo hanza umafiti ngujo hanza 2 jours 3 jours c'est fini ngujo hanza ntsumbili ntsundaro c'est fini ngujo unika mapesa ntsumbili ntsundaro c'est fini mwana mshwahangu kango wanzo valeur ya Mwenyezi Mungu kango wanzo valeur tobia uzingaredi nujo uonesha ushaho wakati roho ila wao ujo uonesha ushaho imalaika ngwashinda nao wadoboshea hata mfaume kaja jwa sule daraja hiyo malaika ngwashinda nao deuxième ciel waboshe wao wabalia hata troisième ciel malaika wanroji hongo waboshe yao tena na mrinike we troisième ciel boshelwani wanroji wabalia quatrième ciel malaika wanroji ndo iboshe wero wao iboshele wa hata cinquième ciel malaika wanroji wa irenge yao hata sixième ciel irengwani wanroji hata mpaka nde septième ciel basi kai wasulo harmwe septième ciel roho hago hafa iwasulo harmwe wingu wa saba do wingu wa fukare septième ciel walio embebo yambao jannatul mawa basi kai wasulo harimwa obahano walowo mri wambao sidratul muntaha kai roho ya ha de roho ya ha isayi wasulo harimwa ya sidratul muntaha de sidratul muntaha septième ciel e malaika kwa na ujawa depense wa hebo jumwabo au kabo jumwabo de shehiri shambao wasi'a kursiyyu samawati wal ard ho jumwa wingu wa fukare abondo balo shehiri Mwenyezi Mungu yakazemindu ya hai na ikatufana namba hindu yotsi mindu kama shiwumbi au kayeka fana namba hindu yende ujue namna kaza na ho jumwa shehiri shahahe ngabo ya arshi ya Mwenyezi Mungu hastau harimwe arsh na honsi ni mwe arshi ngabo bahari ya maji wakana arshuhu ala alma ya arshi ya Mungu yetron yongi yo jumwa maji menji katsuhu wa bonzi subhana imagine maji ya lobo juu yatohu wa yatoti hanga wabonzi ni mwe arshi ya Mwenyezi Mungu base kaye roho ya
ho bumzaze bumbaba bumwana mwana mshwangura wo mnguonzwe dini basi kaisa hiyo harimwe 7 malaika wa Mwenyezi Mungu hamba rabbana ihazatu rusarifanya risawa la wairenge bonsi waibalia hata tasiribalia sindo wa heseti msieli riwoshea karna ujwari hiyo ya rabbana yirifanye jero ya himrumwa ho ya tubia ya staghfiru ya hisandro ya hunda mwiso mwema Mwenyezi Mungu ya hamba utruku ruhi na mhensi utruku ruha abdi na mlejeze roho ya himrumwa hangu mwibulie ijiheze hununlia Allahu akbar utruku ruha abdi na mtsoilejeza roho yake mrumwa hangoba hano mwaibamba yabo ne namna mwaibamba ne marashi ne bafutambe boniyo na mtsoilejeza iheyo hango direct nyika mna ujomhe na mtsobulie roho yo iheyo hango roho ya haho bomzaje ujizara wujwo na wamrutsi na maana shaukanze dini roho haho ngelejezi wawo ijihezaho harimwa ya arshi ya arrahman ngeheyawo harimwa ya arshi ya arrahman عرش الرحمن دي مزادزي هوي دي موتو هوي دي mbaba wa mafiti wala دي موتو jweni wa batani wala mafiti wala دي mkoko wa mafidola iroho ahenge ya uharimu arshi ya Mungu ibirize mbinguzo mfukara ibirize setsiye hata malaika kwa tujo udepanse wa hea roho ya mzadzi wala hea na mgehe ya uharimu arshi ya Rahman جهياو عند عرش الرحمن كي يوصلها هي عرش الرحمن فيختم الله هذا الروح ويرزق له الهدوء الروح إليك يوصلها Mungu Mwenyezi Mungu ngurongozo ya roho ila nguyambio roho ya himrumwa hango wastubia wastaghfiru wafanya njema inni radin ank sihuni kazi radhi za hangu tulia ukemakini boro bati hale yabo mza ngojoka ezungo za honga zijoka udzihwa tihale banu zinra hakajadziwa adraka jadziwa zinu pia bandra kajadziwa indero honde yabaliwa walo duniani wandiso jipanike na utsahaba futa za duniani na nguo na fijo na zililo banu hakajadziwa roho ibaliwa Mwenyezi Mungu ngwambie roho ila ya roho ewe roho njema kama kini bati unike radhi yangu hutubia hustaghfiru hufanya naye mwanadamu hufanya naye hufanya madhambi mwanadamu hufanya madhambi shahukubalo kamede Mungu mwenye usami hunta hasama hati usami ujo hangu hunta hati usami hutubia alhamdulillah hizi swala zao alhamdulillah hizi sadaka zao alhamdulillah Qur'an wako alhamdulillah mawaidha wadoishilia za darasa alhamdulillah tulia ngawe makini bango joka ureje yuko kaburini shanga we makini utsikane hara roho wako netulie bazendengo honga zondo zake tranquil yuko kutina tambaha roho nde ambilwa woni Mungu yabo mndu kutoka ukamharana nditsene kamrendo kaburini ngotoka ukamharana ndo bitsene munkari wana ngomharana ndo munkari da Mungu wa yahambia amperson Allah husnul khatima bofundi mwiso mwema ikamrambilo hisandro ya Allah ikamwana da mwambilo hisandro yabo mndu kutoka ukamharana nyoha serpandai na Mungu wa yahambia ukatsatunike radhi roho isayeya safini roho isayeya usauniki waze radhi zendongo pia mbilo saibo linda yo ezungo za hozidziwa linda ya mwili wa hako itilo harimwezi ungo ngeureje ikoze ndongo sangizo tayari zindongo sangizo raha zindongo tsikani roho wako isaitulia roho ngetulia ungio makini Mwenyezi Mungu hausomesa ikausahondo kaburini ho kama makini ngojonda wa zindongo pia ngojojibu masuala la ilaha illa Allah Muhammad rabbi pia tranquili utsikani harara utsikemhara ikoze neema ngazi hulindawa alhamdulillah basi mwanadamu wala Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio ikawa hasahadziwa wala mndu mwema ikasahadziwa yeziungo zahe le corps hasahadziwa tiloko kaburini fayati ruhahu roho ila Mwenyezi Mungu yambio reje yuko kaburini abasa ngondo wansho harimo ulemengu wa barzakh ngondo wansho harimo ye dunia no ulemengu wa barzakh monde de barzakh wende wabaki harimwa neema na raha hata usiku wandu wajoka ujusiwa wende bobangwe ne kiyama rejei roho ilange rditse na ibaliwa hautukufu tena na utukufu na sheo ni malaika tena
roho ilange rejeyo harimwe 7e ciel basi kaise rejeye 7e ciel ngebalwa ni malaika tena ibalwa ni malaika tena waibalia hata wairejeza ho kaburini bo wandu waudzi hao wandu balango jumotofini hango jumotofini ha malaika wala wabali roho ila waja basi mwanadamu wala ngujuho ho kaburini basi hata ya jojuka ho kaburini nge makine roho ya kati mhara hata na banongo nge tranquil hola muha kaburini ya juge nge harima furaha wala katimhara wala katuria hata fayatihi almalakan malaika wailingo ajao munkarin wa nakir zenjema za hizi jazim security yeswala ija kote yezaka ija kote yeswadaka ija kote yekurani akausoma ija zenjema zimbalia zitomdunga zenjema zotodunge roho hosia zenjema kufanya zeswala zestighfaru zetauba zeswala zotomdunga direct hosia zotomdunga zotolo mbinguni zimdungu haya zeswala neza ibada za haya dunga naye zitodunga zotodunge roho dzuba hodzuba ngatsungo jaye nayo kaburini zimkalanti za zimbrilia malaika ho huja munkar wa nakira haja marabbuka ya humbando direct ngutsamba Allahu rabbi ya nomba Mwenyezi Mungu manabiyo kay mtume hondo Muhammad nabii mtume wangu Muhammad sallam edini yao ndo Islam alhamdulillah wala nyuho ndo Islam edaika ngombo tibta ekobode basi abo kubode félicitations tubushira woyi munkar wa nakir naam malaika ramilo wote uhara ikausa ujibu safini wahambia ekobode félicitations félicitations aish radiya mardiya enshi harimwa neema ukiradhi Mungu haunikaze radhi enshi harimwa za neema zao abo basi kartina ndongozi tukanza ruhusa na masuala wao basi katra usawre pote basi radiya mardiya fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu akatula ngupare malaika wa hai special ya Allah Mungu narinike musomwe ya Rabbi narambi amin ikanga mwishia wonyonsi pia eza ho mwisomwe mamngwarini kingojota permeje emu bleu rouge wambe Mungu narjeli yeriko harimwa wajoka uhisandro duniani ya rabbal alamin wajoka uhundra mwisomwe ma duniani wahundre mwisomwe ma akhira ya Allah bofu banunga so harimwe grupu yenjema she grupu yembiyo karijanjia ukaze dakika kazi na utosha leo ngartungovumbwe grupu yenjema basi maudur jerevumbwe grupu yembiye namna wako uhisa awi okay hadithi ya mtume inungi yonde hadithi inde ya rangwani Muslim leo ngatungo vumbua wako uhisandro do wahisa wondro basi ngatungo timiziyo maudu rjeri renge wako uhisanai subhanallah upartage video ili mwanadamu ya juwe zimlindao ili mri abezea ishie video yunu ya tubi ya staghfir ya juhi sandro baduna ni mafiti mru ya juhi sandro beshe mwana nyuhe video beshe ya wanzani wao messengeri wa beshe upibiliari mwe Facebook ze page beha pia ini mahala imwa WhatsApp huenda uke sababu wake mri ishie ya rejeiwa mguju Mungu ya mnike mwisomwe mahasibabu ndawe bo mwanama basi mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambioka fayunadi Allahu malaikatahu kama qala Mwenyezi Mungu akatula ngupare malaika wa hai yuambie ya malaikati an sadaqa abdi sadaqa abdi imru mwangu hamba kweli hasa reponde zedongo sebo wero wake jahunu hangu tsimnikai okay Allah wa fero jahu mbinguni johar mi arshi tsimnikai okay tsimnika zeradi sebo tu hajaji masala afrishu lahu fi qabri na wasi'u lahu fi qabri na mrajis le kaburi la malaika hamba sami'na wa ta'na ritohibu Mwenyezi Mungu rirajis le kaburi namnaje Mwenyezi Mungu hamba twar wasi'u lahu fi qabri mudda basari ngamanzo le kaburilo mlirajis huwa halo ndo mahala le dito lijurudia Allah sisi ngarono mna kaburi mtitija Mwenyezi Mungu ambo na mlirajis grand le kaburilo likaye elimiti ndo mahala ye matso ya johangalia yani kaitso hima ja mwanadamu hangalawo mwezi yabole kaburi nalitsoka ku hamanda banu honro mwezi subhanallah bona jusema tunangalaze nyora zile basa wale kaburina litsoka ku ye distance ndo ulo bahanu wakants atoma hale nyora iliyo iyonge tsungo kankura hane Faransa kamili iyonge tsungo kankura hane Europa kamili ya wale kaburila honga tsungo kakura hane dunia rienshio pia wallahi alazim ngetsungo kakura hane dunia rienshio rahane mondantie rahani Afrika ne Azipia le kaburi la galirajisi wao hata ebano bola rajisi wabo fundi yabonga tsungoka kafuna bakafu
ilongali rajisi wao lifanyiwa nyumba iyo nyumba ilo kaltura jisi wao do nakafu ilongali rajisi wao le kaburi lao mtume hamba raudatu min riyadil janna ikaye jarde ya mbevoni nyumba ya mbevoni nyumba yawe kamlo lirajisiwa yani izo yani bunge rajisiwa itulwa mafulweri itilwa zitanda itilwa zeklemo okaburini no kaburini mrumema ya hisandro mtume hamba raudha min riyadil janna raudatu min riyadil janna yongetsunguka hari mwa jarde njema za mbevoni jarde ya mbevoni umzokufikira jarde ya mbevoni shwendi ngofikira ka jarde ya mbevoni shwendi ngotini waze mafulweri utini wa haina zitanda haina klimu haina mahala hautembe embemri ikonkura hane dunia abu kutuba kibala bala wadziwa bala daba ngofikira ngotuba kibala mna place wala bala usango tembeyo wenga ngotembeyo wenga uharimwa neema nga uharimwa utukufu nga uharimwa sheo usango zungulo yihongo tembeyo na hula na nguo tena rauda harfil janna ngo harimwa pisini nga watumwa zambego na pisini zamza uyela pisini tena ho na pisini hambilo rauda mtomba kayo jarde ya pebon na pisini za uyela na pisini za utembeya na mahala hauona raha na mahala haujibi ngora jisiziwa Mwenyezi Mungu ngombo wasi'u lahu qabra na mrajisi le kaburi wanawiru lahu fi qabri namlitie mwenje le kaburilo nawiru lahu namlitie mwenje fijo nawiru lahu fi qabri wafrishu lahu na mumhali haina neema yanzao subhanallah haina neema yanzao na mtumhali yayo kangwanzo maele ngwanzo sosi okaburini naam Mwenyezi Mungu ndiwaambia malaika hadithi ya mtume yarangwa ni Muslim wa afrishu lahu minan naim na mumhali haina kalite ya neema yanzao na mdomu zisaisho yanzao na balondo ngo hunongwa tsingoli la mzazi hafu mbaba hafu mwana mahafu mwanzani hafu yenge hari mwanema na sheo na utukufu Allah hakisandro duniani halawandro duniani husnul khatima muzisi ngwanzo mapomu ngwanzo yembe ngwanzo shahula ngwanzo brosheti ngwanzo hula naam ngehari ulemengo alamul barzakh banda abo haliwa zenongo zila halekeziziwa yefijo haninko ahiri hakansi فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت له بابا من الجنة نزم قنقوم بيه ملايكة وافتحوا له بابا من الجنة نمبولي ملانغو وامبيبوني allez ouvre pour lui porte du paradis namumbuli mlango wambebone mlango wambebone urimbuli yafanye haina nrongozilo yiho zidonjia yiho yaliyo yadohula hatenswa kiamejoka hoja Allah rimbulie mlango wa mbevoni hula unrajoka danje naam waftahu yanjeyo yakatsunja yiho mbevoni horaha shangu harimwa zenema hizo za he jarde hiyo yalekeziziwa shana mumbulie mlango wa hembebo yado nezilo mbevoni haina jutamani natsotiniwa yiho yale natsotiniwa Allah yabula mlango wa hembebo yangale marunda dayala mumtini harimwa jarde hiyo yale Allahu akbar denjizile miroila na mumtini harimwa le kabri la hiyo yale Allahu Allah de shahula shila shimashila na mumtini hiyo yale افتحوا له بابا من الجنة فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم متومه صلى الله عليه وسلم غربي فياتيه رجل wakatule mrume maulaha sahantizi wa heri shez heri shaufaume hanikwa nguo havaya okabureni naam hanikwa hiri hakanzi hanikwa na nguo za ufaume havaya kai mwanamsha ni kwa zengo jema za kimwanamshe za kifahari havaziwa hakanzi kai mwanamme ni kwa zengo za kimwanamme za kifahari za sheu havaya hakanti shihiri shila na hawa njema na klimu na fijo hakanzi mtu amefayatihi rajul ngujo jiliwa ni mtu bit imru langu jiso hatara bala mrasa kansi hasabuli wazenema zilangu plane fayati mtumede wa fayati hili ndajo ngujo jiliwani mru imru la yachi ngujiso bitu lojo zisurwa za henga zijisao hata ngujiso safi ngudo chikisaja wa manzur
mandhari yake kangu mwangalie formu mrujiso wa raihatun tayyiba na vushe jema wa malabisun tayyib na nguo njema zijisawo imruo lata ujomo nango jamba aqbil tsingela hono c'est qui toi c'est ange wedaika ngwari mafra wono mro langaja zisuro ya yeno urungo njengo aqbil tsingela hono wedaika toi tu ange wedaika fayaqulu la gujamba mitsidaika je suis pas ange wetsidaika mitsidaika shaweze sura zao za ujisa tabasi ngawe na furaha sura njema na jau ze suraya subhanallah fayaqul wala mrungu jamba ana salatuk ana salatuk minde sala wakaudo sali duniani c'est moi je suis ta prière là ana salatuk mrungu jumyo anta salati wende sala ya hangu njelewa kujabana minde ze sala wakaudo sali ze dhuhuri ze lansiri ze magharibi minde swala wakaudo swali dami semwa minde ze swala za suna za faruvi la enshe ya subuhi sisi minde ze swala shatsi kauha surwaya ya mrujiso tsikauha surwaya zadai kaujiso mwanadamu jiso tsikojanu kelentsize kuna ujoke waweche zenema zinu shikanga waweche kuna ujibiwa lazima ukane mrumdo hadisi ukane mrumdo tembea minde sola hakutsika ujanu balir do tembeo harimo ulemengu wa barzakh Allah لا إله إلا الله أنا صلاتك أنا صلاتك من دزي صلاة زهاو من دزي صلاة وكوصالي دنيان من دي الظهور من دي لانصير من دي تتنغانيات رندي همرو جيسو تكاوجاني وكالنتيزي رجيري لو هتنبيزو هارمو زنيما زو كابورين harimwe jardin mbebo ni okaburini do utembeza werambisho wanzao haina mbendo wanzao uri unikire utamie katile mujamba ahlan wa marhaban faddal karibu kensi ya hanswar mahiri fayati ujilwani wasatena uji surwa njemana surwa yana fijo man ant ewendo ana sadaqatak nende sadaqa wakaudoto mapesa la wadoto uparoto wa 100 euro, uparoto wa 200 euro, uparoto wa 400 euro, uparoto wa 1000 euro sadaka, uparoto wa 20 euro, uparoto mapesa la wakodoto wa sadaka dami sema ana sadaqatak mide sadaka ila wadoto tsikauha mru jiso tikaujani ukelenzize redo tembea harimo ulemengu wa barzaki iri ujibize uhisandro alhamdulillah hutubia hustaghfiru urantize mbi ustaghfiru fanya njema uhundumu isomwema sinde sadaka yaho lazima rjeri hutembele yerekesi nawe ujibiwe haina wanzangu ngasibanu redo hadisi retsabuhare zungulia haina wanzangu ngona ngasibanu ngasitayari uyati akhar waje wasatsena ewendo ana zakatuk minde zaka yaho mashallah faddal karibu wayati akhar ewendo ana qira'atuka alquran minde qur'ani wakaudi soma mashallah ze sura njema hizo mashallah faddal nzonzo minde qur'ani do soma hala nada bes joken sma wayati waje wasatsena wewe ana amruka bil ma'ruf minde zenjema wado amrisha minde zembi wado haraza wado amrisha njema we harazambi amru bil ma'ruf zenjema wado zamba zila wado ambia wandu njema tamiti janu kedensi faddal nzo wale wasatsena ya jamani anta wendo ana birruka lil walidain minde zenjema wakaurendo wa uzaya ukausteho wa uzaya habo Mwenyezi Mungu ambaye wastehi ukawarongoza ndoa uzaya ukawastehi
ukawasaidie ukawasaidia ukawapambe ndoa hila ukawaheshimu zenjema wakaurendoa huzaya ana birrul walidain minde zenjema wakaurendoa huzaya wakawastay tamitija njeno kelentize masha Allah birrul walidain masha Allah ataona rendoa ni wiz la njema ila ajiri warendoa huzazema wakawastay wakawarongozando wasaidi masha Allah sema aya jinzo kensibani aja kensi uone wasatsela la hulewendo mimi nde subhanallah minde suluhu waitia huonondo wakaumana huatina suluhu jao walale hula yaje wendo minde zidarasa wakaudozi partage Allah dize darasa na partage azikauha mrawe ko udiwazi bokomba ka group fulani ya shimaore waka group ya shinzuani waka group ya shimali waka group ya shingazi hudo partage ze video za dini udiwazi mimi deze darasa zile hudo zi partage hata ze darasa na ko partage oui deze video zile hudo partage bala udiwaza ka hudo partage wanru WhatsApp imo na Messenger na da hubini udiwazi ze darasa zile udiwazi deze video zile za fundi zile oui basi dami deze darasa hudo partage sabi tijana ukalentiz mashallah sifikiri ile ndongo simple no umro partage ndongo za Mungu ila simple jina upartage ndongo za Allah subhanahu wa ta'ala tijana ukalentiz mndo hasingizwa no wandu wala pia bomze harimwa yeze neema zo kaburini harimwa ze neema zilo bala bwatukufu mrazingizwa neze neema zila hayensho harimwa rawdatan min riyadil janna nguyensho harimwa ze jardin zambebon nguyensho harimwa ze neema nguyensho harimwa ze raha hawono neema na raha zabari ndini au kahatubia hareje wa mguju au kahastaghfiru hareje wa mguju na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamihi mruma wa hahe ika mwanadamu hareje wa mguju Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala يورانزا حرامبي يوكانا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وانبيه بمتومي وانروا وجذلوم زنفسي زهاو وفanya madhambi wafanya nai watoa roho waua wafanya zina waliriba waambie wandu wafanya zembi kwa jaka uswali kwa jaka ufunga ikangwa nzo watubie ikangwa nzo wastaghfiru warejiwa mguju watahesamaha waambie ukana la taqnatu min rahmatillah mtijitinze tama ya nezi rahma za Mwenyezi Mungu inna Allah yaghfiru dhunuba jamia Mwenyezi Mungu yende mwenye usamihi ya madhambi pia ya usamihi pia ikaurejewa hahe innahu huwa al-ghafurur rahim yende mwenye maghfira yende mwenye rahma watukufu wa khairi wa jamalifu ngarjuta we fatiha basa ilirizie hata maudu rejeriwone e grupu e yabili nanda wala wambao ndo wa hisanai mru ya hisanai eye uhisanai je esikutongeza hisanai ndazibi ngure ngwa roho ya heje eye ubali waje owakoja wa irenge wandu hindini eye uheyanda hubi eye urejezi wa kaburi nije eziko humhunda je de maudu ngarjoheleza e grupu yembi shatimambiano kazentuzino ngabo usiku karanako fanya darasa shamjo mjulizani maudu wakati fikiri leo ngamjo wahini mjulizeni shanja wahini tina wahini mjulizeni mpaka maudu vendredi dabonjo mjulizani kabana uka darasa ebande samedi ebande dimanche ebande lundi zentuzino zijao ngabo usiku kabana uka darasa aizonga mjulizani maudu ka usiku ndini watu joko uka darasa zentuzino Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema sonti pia ngoro par moi GM ya wambe kana GM cette groupe ukanga mwanzo ya groupe yinu ngoro par moi GM nga mwanzo ya groupe yinu ya leo nga mwanzo ya groupe joka uhisandro yinu nga mwanzo shande groupe njema yinu nga mwanzo shande groupe yinu ya samihule madhambi nga mwanzo shande groupe joka ulawandro de groupe yinu jo irengo hashewo na furaha na raha yende yiwonora hausoni mwa Mwenyezi Mungu habo ya shele ya muomba Mwenyezi Mungu naranike maisha mema Mwenyezi Mungu aranike bahati njema yarisamihe madhambi rasiro wariza yareze famiza hatu yarisamihe madhambi rasiro wanrasha hatu rowa na hatu rahaina mruranzo hasibabu ya Mwenyezi Mungu Mungu na msamihe madhambi bahe Mungu yarinikeze haja za hatu yaritoleze tabu yarinike maisha mema inna Allah ala kulli shay'in qadir Allahumma ya mujiba ad-da'wat ya qadhi al-hajat garhumba wa fatiha yinu urisamihe madhambi hatu rirejeyo hawo urisamihe madhambi hatu yonsi pia uriswali tinedini na hanzaidini ya rabbal alamin na huifanya hena mne kaungo jojibiwa ya rabbal alamin urisamihe madhambi uritoe harimata abu na shida urinika unono haina ulomwade umnike unono ya wanzo mrumme umnike wanzo mrumsho umnike wanzo ya zaye ujele ya zaye ya hundre wana wanzo permi haukodi ya ihundre haina ulona haja ya ihundre haina mrulona haja reka msafara reka haja reka wana reka marziki haina mrulona haja umnike ya utina hazi wanzo umnike ulonyo mche baraka marziki hatu ekanga ya hule
urini uyavehe karibu ikanga yo karibu rifasilite wiri yahunde ikanga yo barini uyahezevo juurinike ikanga yo honsini mwe ardu yahezevo juurinike ikanga ho mbinguni uyadzubise urinike ikema riziki hatu ngomba bititi ya njeze ya kemenji ikanga omenji yatie baraka ya rabbal alamin urinike musomwema duniani na akhira ujailie riko harmu wandu wajoka udungana na mtuna unjia mbeboni urjailie rikayo harmu jannatul firdaus al-a'la ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin urinike ziraha نعمة زوك بريني يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اشرح صدورنا وارزقنا ذرية طيبة هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا وارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة إنا نسألك حسن الخاتمة إنا نسألك حسن الخاتمة ارزقنا حسن الخاتمة وجعلنا من المؤمنين المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وسهل لنا أمورنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.